ko kinsay mo abay sa among manok, among manok, among manok, kinsay mo abay sa among manok. Grabe man siya mamulang labi ko doon na po. Kinsay mo abay sa among manok, among manok, among manok, kinsay mo abay sa among manok. Grabe man siya mamulang grabe ko doon na po. Kinsay mo abay, kinsay mo pusta sa manok na mo hastang iluta. Dili mi mahadlok kung sa may makontra, mabulang ting mandilaan, matalisay ko pula. Kaya nga among manok, among gikondisyon. Kuno kabulan among injection. Dili ni Bisaya, dili ni hybrid. Ginawat manigikan sa bukid. Among i-breeding, among ipasanay. Sukat sa papusag ating maganungay. Tanawar ang karoon nagbahay. Kaya ang among manok, champion sa saray. Kinsay mo abay sa among manok, among manok, among manok, kinsay mo abay sa among manok, among manok, among manok, kinsay mo abay sa among manok. Grabe man siya mamunang grabe muna po. Pamilya mong tanan mga higalang sugarol, pusta iya kong manok, kay kusog siya po, sakto, pamarugurag katas dun sa igol, kaya iyang vitamins no bitusin, kalpol, maayong ulikay, sama sa Metrex, kaya iyang kaliwat, talisay mo, Valtrex, may makadaog, isang kasang sabungan, tungod sa kong manok nakapalit ni Gordon, kaya akong manok, grabe ka, dangerous, kaya iyang inimnon, tubig sa dextrose, alas 3 sa kadaw siya mutok, tugao, tungod ka kusog, akong manok, dibayo ko, kinsay mo abay sa among manok, among manok, Hindi man lang kinsay mo abay sa among manok, sa aking pupot. Kaya naman lang, hindi ko na Mana? Diba, ganito ba ito?